पणजी सावन मार्केटान वचपी वाटेर कसिनो मुखार रस्त्यार आशिल्ले बॅरिकेड्स काडून उडयल्यात। अपघाताच्या वेळार बॅरिकेड्स मोडिल्ले खंय। रस्त्या कुशीक ट्रॅफिक सेलाचे बॅरिकेड्स आसात, पूण ते योग्य सुवातेर घालूंक नाशिल्ल्यान व्हड अपघातांचो भंय निर्माण जाला। पळयात साहिल नायकाचो रिपोर्ट। सो तुम्ही म्हाका पळयता आतां आमी पेंजीम सिटी जो मेन रस्तो जो आसा एंटर करपाक हांव थंयसर आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान ओल्ड सेक्रेटरीएट बिल्डिंग आसा। सो हांगासरलो इश्यू जो आसा जो हांगा फाटल्यान जे स्टिलीचे बॅरिकेड्स घातलेले लास्ट टायम लोकांक हांगासर क्रॉस करूंक मेळना, कित्याक मेन हायवे रस्तो जाल्लो आसा कारणान सो कोणेन तरी तो बॅरिकेड्स कट केल्लो लोकांक हांगासरल्यान क्रॉस करपा खातीर, आनी तो बॅरिकेड कट केल्ल्याक हांगासर ट्राफीक सेलाचे जे बॅरिकेड्स आसा ते हांगासर दवरलेले ताकी हांगासर कांय एक्सिडेंट जावंक जायना त्या कारणान हांगासर घातलेले। सो तशेंच 2 ते 3 म्हयन्या पयलीं हांगासर एक व्हडलो एक्सिडेंट जाल्लो आनी ते एक्सिडेंट जाल्ल्या कारणान हांगासरले ते बॅरिकेड्स जे घातलेले ट्राफीक सेलाचे ते मोडले, ते बॅरिकेड्स जे पयलींचे तेवूय मोडले। सो आतां हांगासर सद्या बॅरिकेड्स कांयच ना आनी हांगासर जे लोक हांगा क्रॉस करता तांकां सामको डेंजर एरिया। हांगासर गाडयो मिनिमम टू मिनिमम स्पीड 40 to 60 km/h ची हांगासर स्पीड चलयतात। इफ कोण मनीस क्रॉस जाल्ल्याक एक्सिडेंट जालो जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाक घेवतले। रस्त्या कुशीक कसिनो आशिल्ल्यान पर्यटक आनी कसिनोन काम करपी रस्तो हुबताना अपघात जावपाचो भंय आसा। स्पीड लिमिटय सारकी नाशिल्ल्यान लोक गाडयो धांवडायतात। संबंधीत खाते हाचेर कित्याक दखल घेयना होवूय तितलोच म्हत्वाचो प्रस्न। तुम्ही आता पळयता हे जे कॅसिनोचे स्टाफ आसा ते लोक हांगासरल्यान क्रॉस जाता। सो हे जर बॅरिकेड जर आतां घालिना आनी लोक जर अशेंच क्रॉस जावन येयलो आनी एक बाय मिस्टेकली खंयची गाडी येयली एका मनशाक उडयलो, जबाबदार कोण जातलो? कोण रावतलो हांगासर? तो बाबा ड्रायव्हर काय तो लोक जो क्रॉस जाता तो? आतां हे बॅरिकेड तुमी पळयता हांगासर दवरले अशेंच दवरले ना की बाबा थंयसर बाबा प्लेस करून दवरल्या बाबा लोकांक येवनाका म्हणून सांगतात, पण तशें कांयच ना। तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता ही मोडलेली बॅरिकेड आसा जी लास्ट टायम एक्सिडेंट जाल्लो ते एक्सिडेंटाच्या टायमार मोडलेली। सो ते अजून रिप्लेसमेंट करूंक ना कांय ना। सो आतां रिप्लेसमेंट केन्ना जातले आनी लोकांचो भंय जो आसा हो कसो वयतलो? गोवा 365 खातीर साहिल नाईक, सुभाशीश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी भक्तीपय बाळगी।